آتا, ہیکل میں آتا تو کیا کرتا, قربانیاں گزرانتا. قربانی کیا تھی, پاک صاف ہونے کے لیے. وہ بھائیوں کیا کرتا, دو پرندے لاتا, دو پرندے لائے جاتے, بھائی اندر آ جائے, دو پرندے لاتا اور ساتھ کیا کرتا کہ مٹی کا برتن لاتا, پھر ایک لال ڈوری لاتا, دو پرندے لاتا, پھر ایک لکڑی لاتا اور پھر زوفہ لاتا. یہ چیزیں وہ کاہن کے پاس لاتا اور لکھا جو مٹی کا برتن تھا وہ بہتے پانی کے اوپر لکھا ایک جانور کو, ایک پرندے کو اس کے اوپر ذبح کیا جاتا بہتے پانی پر. اس کا جو جتنا خون تھا وہ مٹی کا جو برتن ہے اس کے اندر ڈالا جاتا اور ایک پرندے کو لال ڈوری سے باندھا ہوتا کہیں وہ اڑ نہ جائے. دوسرے کو دو پرندے لاتا, ایک کو ذبح کیا جاتا, اس کا خون جو تھا وہ کیا کیا جاتا, بہتے پانی کے اوپر لکھا اس برتن کے اندر ڈالا جاتا. اور جو دوسرا پرندہ ہوتا ہے اس کو کیا کیا جاتا تھا, اس کو لکھا پھر اس کو کھول کر لال جو ہے ڈوری جو ہے اس سے کھولا جاتا اور اس پرندے کو اس خون میں ڈپ کیا جاتا. ڈپ کرنے کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا. اسے کیا کیا جاتا, آزاد چھوڑ دیا جاتا. بھائیوں یہ سارے پروسیس اسے کرنے پڑتے تھے. تب وہ کیا کرتا تھا, خدا کی حضوری میں پاکیزگی میں آ کر عبادت کر پاتا تھا. یہ بڑا مشکل پروسیس تھا. داغ جھریوں سے پاک ہونا, کوڑ کی بیماری سے پاک ہونا, تاکہ وہ پاکیزگی میں آ کر خداوند کی بندگی کر سکے, خداوند کی پرستش کر سکے. بھائیوں یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ہمیں بھائی طرح طرح کے غسل نہیں کرنے پڑتے, ہمیں قربانیاں سیکریفائز نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, وہ یسوع ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے, قربان ہو گیا. جیسے دو پرندے لیے جاتے تھے, ایک کو قربان کیا جاتا, ایک کو چھوڑ دیا جاتا تھا آزاد. اسی طرح یسوع مسیح نے کیا کیا, یسوع مسیح ہماری خاطر قربان ہوا, اس کے لہو میں ڈپ ہو کر میں اور آپ آزاد ہو گیا. آئیے زور تعریف کریں, ہاللویا ہاللویا. بھائیو جس طرح پرندے کا بھائیو ایک کو ذبح کیا جاتا, اس کا خون لیا جاتا برتن میں, اور دوسرے پرندے کو پکڑ کے اس کو اس خون میں ڈپ کر کے اس کو چھوڑ دیا, آزاد کیا جاتا تھا. اس طرح یسوع مسیح بھائیو ہماری خاطر قربان ہوا, اس نے جان دی, اس کے لہو میں ڈپ ہو کر میں اور آپ بھائیو آزاد ہو گئے. میں چاہتا ہوں اس بات کی ہم زور سے تجربہ جائیں. ہاللویا ہاللویا. بھائیو ان کے لیے یہ پروسیس بڑا مشکل تھا, مگر میرے اور آپ کے لیے یہ آسانی اس لیے ہے کہ یسوع مسیح نے بھائیو ہماری خاطر کیا ہوا ہے, قربان ہو کر. ہماری سپورٹس, ہمارے جو ہے رنکل جو ہے, ہماری جھریاں جو ہیں, ہمارے داغ دھبے, ہمارا کوڑ جو ہے, گناہ جو ہے, اسے کیا ہے, دور کر دیا, ہمیں پاک کر دیا ہے. حالانکہ کوڑ کے طرف سے بائبل میں حوالہ ملتا ہے لیڈیز کا, لکھا ہے کہ مریم جو تھی, لکھا موسیٰ کی بہن, خداوند کے کلام میں لکھا ہے موسیٰ کی جو بہن تھی, بائبل میں لکھا ہے موسیٰ کی بہن, لکھا ہے کہ موسیٰ کے خلاف اس کا بڑا, حالانکہ موسیٰ کی جو بہن ہے مریم وہ بڑی بہن ہے, موسیٰ چھوٹا ہے, کیونکہ اس نے مریم نے موسیٰ کو پالا تھا, پانی سے نکال کر ملکہ کے پاس بھی وہ بات چیت کی تھی. تو لکھا ہے کہ وہ موسیٰ کے خلاف بولنے لگی, حالانکہ خدا کے ساتھ چلتی تھی, ورشپ کرتی تھی, کوائر میں بڑی گیت گاتی تھی اور خدا کے نام کو جلا دیتی تھی. خداوند کے کلام لکھا موسیٰ کے خلاف بولی, خدا کے خادم کے خلاف. لکھا ہے اس کے ماتھے پر کوڑ نکل آیا. مریم کے ماتھے پر کیا ہوا, وہ کوڑی ہو گئی. ایک سیکنڈ کے اندر کوڑ ہوا ہے, آپ دیکھیے, کوڑ ایک سیکنڈ دھبا نکلا ہے. اور لکھا ہے کہنوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ دھبا جو ہے یہ کس چیز کا ہے, تو وائٹ سپوٹ نکلا ہے, وائٹ دھبا, اور اس کے اوپر سفید بال, اس کا مطلب ہے کوڑی ہو گئی. اور خداوند کے کلام لکھا ہے خدا نے مریم سے کہا کہ تیری جرت بھئی, میرا بندہ موسیٰ, تو موسیٰ کے خلاف بول اٹھی ہے, جبکہ میں اسے اپنا دیدار دیتا ہوں, اور تو کیا کہتی ہے کہ موسیٰ ہی رہ گیا کلا. جس طرح آج ہمارے بہن بھائی اکثر خادموں کے خلاف بول اٹھتے ہیں. بھائیوں خدا کے خادموں کے خلاف بولنا خطرناک ہے. کوڑی ہو سکتے ہیں, مصیبت میں پڑ سکتے ہیں, بیماری میں چلے جا سکتے ہیں. ہم تو بول جاتے ہیں نا رشتے ناتوں کو پیچھے رکھتے ہوئے, وہ دیکھی جائے گی رشتے ناتے نہیں ساڑھے. بھائی خدا کا خادم جو ہے مریم سے حساب لگائے. مریم حالانکہ بڑی اسپرچول تھی, مگر بول اٹھی موسیٰ کے خلاف. خدا سننے والا خدا ہے. خدا نے کہا آجا پھر ادھر. خدا نے لکھا سے کوڑی کر دیا.
मूसा और हारून ने फिर लिखा है खुदा से माफी मांगी, खुदा से कहा खुदा इन्हें माफ कर दे, दुआ उठाई उसके लिए। मूसा हारून ने 7 दिन पाक रही, बंद रही कमरे में, तो खुदावंद के कलाम लिखा तब जाकर वो पाक हुई, खुदा ने माफ कर दिया उसे। तो कोई रिश्ते नातों को देखकर कि मेरा भरा पादरी है, मेरा भरा मेरी माँ पे खुदा की खिदमत में, कभी खुदा के खादमों के खिलाफ ना बोले, ये डेंजरस काम है। अगर बोल देंगे तो वही पूरी हो सकती है, बीमारी में जा सकते हैं, मुश्किलात में, मौत में जा सकते हैं। ये जरा सोच समझ के बोला करें खादमों के खिलाफ। तो बोल देते हैं ना, तो अगर खादम में कोई गलती नजर आती है तो इसका मतलब ना बोले, खुदा सुन रहा है, खुदा उसकी सजा उसे देगा, आप ना दें, आप जज नहीं लगे हुए, खुदा जजमेंट करता है। आमीन, खुदा जज करता है, आप ना करें, वरना आप करेंगे तो फिर खुदा आपकी अदालत कर देगा, आपको सजा देगा। देखिए मरियम कोड़ी हो गई, देखिए 7 दिन तक नापाक रही, तब जाकर खुदा ने उसे फिर क्या किया, खुदा की हुजूरी से आउट हो गए। तब 7वें दिन के बाद फिर जाकर 8वें दिन वो क्या हुई, गुस्ल करने के बाद, कुर्बानी चढ़ाने के बाद, तब वो खुदा की हुजूरी में आकर खुदावन की इबादत करने लगी। और बाइबल में लिखा है एक बादशाह था, यूसिया बादशाह, सुनिए यूसिया बादशाह के बारे में लिखा है कि उसे लिखा है वो बादशाह था और लिखा है फौरन लावी काहिन बनना चाहता था, और साथ बादशाह भी है, फिर लिखा है बहूर भी जला चाहता है घर में। खुदा ने कहा यार तेरे बादशाह बनाया कि तू और कमाजी पे जा रहा हूँ, लिखा है जाकर जबरदस्ती हैकल में घुसकर उसने लिखा है बहूर जलाया। और बहूर जो थे वो खुदा के लोग जलाते थे, आम शख्स नहीं जला सकता था। लिखा है जब उसने जबरदस्ती जाकर सोने के मजबा के ऊपर बखूर जलाया तो लिखा उसके माथे पर कोड़ निकल गया। काहिनों ने बड़ा उसे समझाया, बादशाह सलामत ना कर, ना ऐसा काम कर, तेरा काम नहीं है, तेरा काम बादशाह होना है, बादशाही करनी है, तू काहिन का हिस्सा लेना चाहता है, काहिन की खिदमत लेना चाहता है। वो बास नहीं आया, लिखा है उसके माथे पर कोड़ निकल आया, और जब उन्होंने देखा ये नापाक हो गया, कोड़ी हो गया, तो लिखा उसे लिखा तिखे मार कर काहिनों ने उस बादशाह को लिखा है हैकल से निकाला, क्योंकि हैकल नापाक हो चलेगा। खुदा जो है वो पाकीज़गी में हमारी बातें सुनता है। खुदा चाहता है क्योंकि खुदा पाक है, हमें भी वो चाहता है हम पाकीज़गी में खुदावंद की क्या करें, इबादत करें। लिखा उस बादशाह को, यूसुफ बादशाह को लिखा धिक्के मारकर निकाल दिया गया, और लिखा वो उसे कमरे में रखा गया। और खुदावंद के कलाम लिखा यशायाह जो था, लिखा यशायाह नबी, इतना बड़ा नबी होकर लिखा चुपके आकर बादशाह सलामत से बातें करता, मिलता, उसके साथ ताल्लुक रखना चाहता था, तो खुदा उससे नाराज हुआ। और खुदावंद के कलाम में आज दुनिया के अंदर भी देखें कि नापाक लोग हमें स्टेजों के ऊपर चढ़ाए होते हैं। दुनिया के सियासतदान जो नापाक हैं वो भाइयों हमारे जो है वो स्टेजों के ऊपर चढ़े होते हैं। बड़े बड़े उम्मा जो है उनको इजाजत नहीं यहाँ पर आने की, मगर वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लिहाजा ये खतरनाक कंडीशन है। यहाँ पर वही आएगा जो पाक है, जो यीशु के लहू से धुला हुआ है। आमीन। जो पाक हुआ है, नापाकी में कोई आएगा तो फिर भाइयों गुनहगार कोढ़ की बीमारी के वजह से बीमारियों का शिकार हो सकता है, दाग धब्बे जिंदगी में आ सकते हैं। लिहाजा भाइयों रूहानी लेवल को समझने के लिए, रूहानी पकीजगी को समझने के लिए, इनर की पकीजगी को समझने के लिए आपको जिस्मानी जाहिरी पकीजगी जो पुराने नामा के अंदर मिलती है उसको समझना जरूरी है कि वो किस तरह की है। आखिरी एग्जाम्पल दूंगा, खुदावंद के कलाम लिखा है कि यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को शफा दिया। लिखा है जो इजराइल के अंदर से कोढ़ी था, एक शख्स आया मसीह के पास, कहता मुझे शफा दे यीशु जी। यीशु ने उसे शफा दी और कहा कि जाकर अपने ताएं काहिनों को दिखा और कुर्बानी गुजरा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है क्योंकि यीशु मसीह जो था वो आसमानी काहिन है, उस वक्त जमीनी काहिन नहीं था। उस वक्त तो यीशु मसीह क्या है, अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया, वो बादशाह का बादशाह। तो खुदावंद के कलाम लिखा है जाकर यीशु मसीह ने कहा जा तू शफा पा गया है कोढ़ से, तो जा अपने काहिनों को दिखा। यानी तू काहिनों के पास जाएगा, काहिन क्या कहेंगे कि तुझे शफा कहाँ से मिली, तो वो क्या कहेगा कि मुझे मसाया ने शफा दी, खुदा के बेटे ने शफा दी। आमीन। ये गवाही होगी। तो लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जा काहिनों को दिखा। और खुदावंद के कलाम लिखा है एक सामरिया और गलील के इलाका के अंदर 10 कोढ़ी वहां पर थे, और लिखा है यीशु से चला कर कहने लगे हमें क्या कर, शफा दे। कोढ़ के अंदर थे, नापाक थे, और खुदावंद के कलाम लिखा है चला कर कहने लगे कि हमें पाक कर, हमें कोढ़ से शफा दे ताकि हम तेरी बंदगी कर सकें। आमीन। खुदावंद के कलाम लिखा है कि यीशु ने उन सबको शफा दी। तो जाओ
काहिनों को जाकर दिखाओ और उसके मुताबिक सेक्रीफाइस गुजारो। और लिखा है जा रहे थे जब वापस अपने घरों को, तो लिखा है सारे शफा पा गए। आइए जोरदार तालियां बजाएं, हालेलुया। 10 कोढ़ी जो थे वो क्या हो गए? हील हो गए, शफा पा गए। और लिखा है उनमें से एक कोढ़ी जो था सामरिया का कोढ़ी, बाकी इजरायली कोढ़ी थे वो शफा पा गए, एक सामरी था कोढ़ी 10 में से। उसने कहा कि मुझे तो सेक्रीफाइस गुजारनी नहीं आती। सोचा, उसने कहा कि मुझे सेक्रीफाइस तो गुजारनी नहीं आती, तो फिर इसका मतलब है कि मैं उसी के पास जाता हूं जिसने मुझे क्या की है? शफा दी, सफल है। तो मैं बस आखिरी बात करने लगा हूं, सिर्फ आप थोड़ा सा इधर हो जाए अगर हो सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट से 2 मिनट और दे दें। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी जो था वो वापस जो है वो मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने कहा क्या वो 9 जो है वो किधर है? तो वो आगे निकल गए थे। तो 9 है वो किधर है? तो उस कोढ़ी ने फिर कहा कि वो क्या करने के लिए आया? एक जो कोढ़ी था वो यीशु मसीह की वर्शिप करने के लिए आया। यीशु मसीह की क्या करने के लिए आया? वर्शिप करने के लिए आया। लिखा है वो कहते उसने सोचा कि मैं उसी के पास जाता हूं, मुझे कुर्बानी तो गुजारनी नहीं आती, लेकिन जिसने मुझे शफा दी मैं उसी के पास जाता हूं। आमीन। तो यीशु मसीह ने उससे नहीं कहा कि तू जा वहां जाके सैक्रिफाइस गुजार, कुर्बानी गुजार। यीशु मसीह की भाई वो वर्शिप करने लगा, वहां पर इबादत करने लगा, खुदा के नाम को जलाल देने लगा, यीशु मसीह की वर्शिप करने लगा। और फिर ये लिखा है कि क्योंकि पकीजगी की हालत में ही कोई वर्शिप कर सकता है, पकीजगी की हालत में कोई इबादत कर सकता है, वर्शिप कर सकता है। आमीन। तो लिहाजा जब वो पाक हो गया है तो फिर वो उसने क्या की? खुदावंद की प्रशंसा की, खुदावंद की इबादत की, खुदावंद के नाम को जलाल दिया।